Lam suka explore Kokborok nai tunai viewers na tini sengtilang tunai YAPAI business center. YAPAI business center go. Ni rok manai one time plate, one time tabok glass angka one time piang angka ingke tinin sandal rok Hawaii sandal kabang ma tunggu. Ingke tabok suppose kajin rok bahai ke manai. Ingke omong ingke beli contact number be location. Ingke je ne rok tabok nanai humani. Omong keble ne piang sana jaga tata one time plate. Oman be podre pod na size tunggu. Ingke omong keble koto kung hata. Ingke oma hai design zat be manai. Kete kaisa ble ne te baisa di sana jaga tabong keble sikongku. Ingke sikongku nai ne legra. Ingke sikongku ingke ble ne ole mong hata. Sikongku ingke om baisa na jaga. Ingke omon dai be slai magat. Ingke padi seng dai nai ne legra. Omong keble te kaisa dai te hata. Om bain keble utabo normal je doganong maman pohai sana jaga do ke normal ke ele tabo om hai te hata ke tabo nini om hai manai tola ba ma tong design alkal ka kotopuk sikongku mang ke sarai rong ni Hawaii sandal mani no tak sana om ke tabo kat khai ge ni nai tong ta bai ke kat khai ni bai ke khai ni get tabo sung kat khai ni nai mani ne om ke sa ছবি দেখানাগান বাঙ্গি মাখাইলা হাতা রাগানি গে ফাইলি তাক রানি তিলাং দঙ্গাই গে রানি গে বে হলে আমকে মেশিন তাবো মেশিন দাগै maras nih tabo om nam bere thi kinna nai pon poreng ka mesin ko dai mar tinai ta ngam lagi sati sai na gai tabong ta tenai hata nge dama ni ya Allah tamu nagi bai ke ranai nge mai ke ma date na hata nge mai ke dagai tang mesin on karo hangke uma razak pani nge te kaisa kok te kaisa nge ni je sering nai hi pa nai rok ka bai kisna raw material go manai nge ro training dikhai kana ge je number oma jaga aro contact hege training dikhai ni ga nge ni ro mungsa doubt oh hangke ana tola comment no share